जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक पुणी थे स्वागत तेज आज मार्केट रे कौन मूवमेंट थिला ताहा हमें एलटीवी कैलकुलेटर माध्यम जानापी चेष्टा करवा तेज एलटीवी कैलकुलेटर आपन जीवाई हेले आमको हिस्टोरिकल डाटा ऊपर क्लिक करने पड़ो हिस्टोरिकल डाटा हूँ आपंकर ऑप्शन देखो अच्छे हिस्टोरिकल ऑप्शन चेंज ता ऊपर क्लिक करवा क्लिक कला आप देखो आज डेट थिला 20/2025 आपंकर एक्सपायरी सिलेक्ट एक्सपायरी ऑटोमेटिक सिलेक्ट अच्छे 9:15 स्टार्ट देन सबमिट मारिबा देन हमें प्ले करबा तो प्ले कला परे हम जानि परिबा मार्केट रो कंडीशन कोन थिला देखंतु मार्केट रो कंडीशन कोन थिला फास्ट देखंतु आपण माने देखि परथिबे जे हाईएस्ट वॉल्यूम को जगह थिला एडी देखंतु हाईएस्ट वॉल्यूम थिला आपनकर सपोर्ट आपण माने जानि छथि जे आपनकर एई पार्ट ता होचे आपनकर सपोर्ट पार्ट बोटा माने मो एटा को ऑप्शन चेंज केवल सिलेक्ट कर दोछु बस देखंतु এইটা হচ্ছে আপনার হাইয়েস্ট ভলিউম আছে এটি দেখুন উপরে হচ্ছে ভলিউম এটা হচ্ছে ওআই ওপেন ইন্টারেস্ট তবে যেটা ব্লু কলর হচ্ছে সেটা হচ্ছে হাইয়েস্ট ভলিউম তবে হাইয়েস্ট ভলিউম কু আমি সপোর্ট বলি আমি ধরি ধরি থাও প্লস এপটটা হচ্ছে আপনার রেজিস্ট্যান্ট পার্ট রে আপনার হাইয়েস্ট ভলিউম কোটি আছে 23,300 ଆଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ଓଆଇ କୋଉଠି ଅଛି 23,500 তবে ইমাজিনারি লাইন যেটা আছে আপনার দেখন্তু আপনার এইটা হচ্ছে আপনার इमेजिनरी लाइन पाखरे आपनकर कोटा होची आपनकर हाईएस्ट अछि रेजिस्टेंस रे देखंतु रेजिस्टेंस रे एतो अछि आपनकर 23,300 300 रा 23,300 रा वॉल्यूम माने आपनकर देखंतु रेजि ओआई तो एठी अछि आ वॉल्यूम होची एठी तबे वॉल्यूम अछि आपनकर पूरा आपनकर इमेजिनरी लाइन जोटा अछि आपनकर এই লাইন পাখরে আছে তবে আমি রেজিস্ট্যান্স তাকু হি ধরিবা যে ইমাজিনারি লাইন পাখরে হি আছে তাকু আমি রেজিস্ট্যান্স বলি ধরিবা তবে রেজিস্ট্যান্স বর্তমান হচ্ছে 23,300 ଆଉ ସପୋର୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 23,200 କାରଣ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ ହଉଛି ଏଠି ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଛି 23,200 ରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଓପନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଛି ଓପନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତେବେ ଏଇଠି ଡବଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ଲେ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି देखो प्ले है आपण माने मार्क करंतु जे सपोर्ट होची आपनकर विथवाट टॉप अछि सपोर्ट होची बुलिश देखु विथवाट टॉप कोठी विथवाट टॉप अछि 23,300 को 23,200 रो 23,200 रो 23,300 को विथवाट टॉप अछि विथवाट टॉप माने कोन जोटा कि सेकंड हाईएस्ट एटा होची सेकंड हाईएस्ट रो जोटा होची आपण 75% रो अधिक थिबो सेटा होची येलो मार्क हेतिबो जोटा कि आपण माने ताको विथवाट टॉप बोले आमे कहू तबे ए जो विथवाट टॉप विथवाट बॉटम विषय आपण जानिया पे हेले देखंतु राइट साइड रे आपनकर आई बटन अछि आई बटन रे आपण क्लिक करके विथवाट टॉप विथवाट बॉटम विषय आपण जानि परिबे तापरे वर्तमान देखिबा आमे वर्तमान होची आपण देखंतु मार्क करंतु जे सपोर्ट ते आपण 75% रो कमी गला जोटा विथवाट टॉप थिला एटा होची देखंतु 72 71% हे गला जोटा कि सपोर्ट सपोर्ट स्ट्रांग हे गला देखो स्ट्रांग हे गला विथवाट टॉप कि विथवाट बॉटम नाही तबे 75% जदी हबो ताल सेटा को विथवाट टॉप पुनी बोली मानिबा तबे बॉटम से स्ट्रांग होआ ऊपर देखो पुनी आउटर 75 हला परसेंट होची 75 हेला माने आपन को येलो देखिबो तबे विथवाट टॉप होची माने प्रॉपर होची बुलिश मार्केट तबे आपन मार्क करंतु मु बे पॉट करूची बर्तमान करंट मार्केट कोउटी अछि देखंतु करंट मार्केट होची आपन को एटी 23,224 रे अछि ठीक अछि बर्तमान आपण 9टा 20 हला 9टा 20 रे हम 4 मेडिकल लाइन ड्रा करबा तब 4 मेडिकल लाइन को ड्रा करिया पे हेले आपन को बर्तमान हमें कोटा अछि आपन को यूएस देखंतु आपन को यूएस अछि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होची 23,162 ठीक अछि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तापर आपन देखंतु यूएस -1 को केते अछि 23,115 रेजिस्टेंस केते अछि 23,305 ठीक अछि ईओ आर तक 23,305 हम तीनटा लाइन पाइले 1 2 3 आ गोटे लाइन होची एटा एटा आपन को एने देखुची जेतले वैल्यू देखबा हमें सेठी गोटे हमें लाइन ड्रा कर परिबा ठीक अछि वर्तमान हमें ट्रेड कोच नबा तबे ट्रेड होची आपन को एटा ऑब्वियसली आपन को यूएस पाखरो आपन ट्रेड नेबे तबे 224 पाखरे आपन मार्केट जेतले पहुंची हमर वर्तमान करंट मार्केट होची 224 रनिंग मार्केट किंतु 162 पाखे तल पहुंचबो सेतबे हमें ट्रेड नबा तबे हमें लाइन ड्रा करबा 162 23,162 देखंतु 23,162 यूएस 162 23,162
62 এইটা এইটা গোটে লাইন এইটা হচ্ছে আপনার গোটে লাইন হেলা কোন লাইন সেটা হচ্ছে ইওএস ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 23115 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 23115 23115 ତଳ ଲାଇନଟା ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସେଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠୁ ବାଇ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଲାଇନରେ ବାଇ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି 23305 ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି 23305 23305 ବାସ୍ এইটা এটা হচ্ছে ইওআর রেজিস্ট্যান্ট রেড মার্ক করে দଉଛି ঠিক আছে তারপরে ইওআর প্লস 1 কেতে ଅଛି 23350 কোটা এইটা এটা আপনার 23350 তবে 23350 রে আপন ଆଉ ଗୋଟେ 51 ଯୋଉଟା ଅଛି 23351 ରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ପକେଇ ଦବା 23351 ବାସ୍ ହେଲା এইটা হচ্ছে ଆମର চ্যাপ্টার 4 মেডিকেল লাইন ହେଇଗଲା ଆପଣ 4 মেডিকেল লাইন ହେଇଗଲା ତେବେ ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡ୍ର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖୁ ତାପରେ ଆମେ ଡ୍ର କରିବା ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା କଣ କରିବା ତେବେ ଆମେ ବୁଲିଶ ମାର୍କେଟ ବୋଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ କଲ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା କୋଉଠୁ 23162 ରୁ ତେବେ ପ୍ଲେ ମାରିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଏଇ ସପୋର୍ଟ ପାଖାପାଖି ଜୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏଇଠି ଆମେ କଲ ନବାର ଅଛି ନୁହେଁ କି ଏଇଠି ଆମର କଲ ନବାର ଅଛି ତେବେ ସେଇ କଲ ନବାର ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା କୋଉ ଟାଇମିଂ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 9:40 ବେଳକୁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏଇ ପାଖାପାଖି ତଥାପି ସେଇ ଲାଇନ କୁ ଟଚ୍ କରିନାହିଁ এই লাইন को টচ करना আমার লাইন কেতে ଥିଲା 163 এটি ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲା 163 ଏବେ 160 ଦେଖୁଛି ସେତେବେଳେ ଥିଲା 9:20 ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିଲା ସେତେବେଳେ 162 ଦେଖୁଥିଲା 62 63 ଓକେ ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଥିଲା 23257 ଆସିଗଲା 23257 23257 ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଏଇଟା 57 বাস সেই পাখাপাখি এটা হচ্ছে ইউআর -1 তবে যাହା ବି ହଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ এটা কোন দেখନ୍ତୁ ପୁଣି ପ୍ଲେ ମାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ 9:20 ଅଛି ଏଟାକୁ ଆମେ 1 ମିନିଟ 30 ସେକେଣ୍ଡ ରେ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ এটা ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ପୁଣି ହେଇଗଲା ଦେଖିବା ଆମେ ବାସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 9:24 ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 9:24 ସମୟରେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ୱିଥୱାର୍ଡ ଟପ୍ ଥିଲା କୋଉଠି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟଟା ଏଇଠି ଥିଲା ୱିଥୱାର୍ଡ ଟପ୍ ଥିଲା ନୁହେଁ କି 75% ଥିଲା ୱିଥୱାର୍ଡ ଟପ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମ ବୁଲିଶ ପ୍ରେସର ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ୱିଥୱାର୍ଡ ବଟମ ହେଇଗଲା ତେବେ ସପୋର୍ଟ କଣ ହେଇଗଲା ସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ 75% ରୁ ଯେତେବେଳେ କମିଗଲା ସେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ତେବେ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋର୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ୱିଥୱାର୍ଡ ବଟମ ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ବିୟରିଶ ମାର୍କେଟ ଯୋଉଠି ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା କୋଉଠୁ ନବା ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା ବୋଲି এইটু আমি ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ନବା ତେବେ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ 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 ରିସ୍କି ହେଇଯିବ ତେବେ 9:24 ଟାଇମରେ ଦେଖନ୍ତୁ 9:24 ଟାଇମରେ टाइमिंग टा देखो ऊपर देखो ये जो 9:24 टाइम रे आमे जानि पाले जे एटा होची गोटे बियरिश मार्केट मन रखु एटा होची गोटे बियरिश मार्केट जेहेतु एटा होची आपनकर रेजिस्टेंस ऊपर बॉटम ही गला हला तबे बियरिश मार्केट रे आमे कोठु ट्रेड नबा आमे बियरिश मार्केट रे आम एई जगह रे गोटे ट्रेड रिस्क पुट नै परिबे कोठु 23262 रे सबुर शेप ता थारु शेप जोटा 23310 जोटा कि रेजिस्टेंस हमर जो ईओआर अछि ए जो ईओआर लाइन पाखरे आमे गोटे ए ट्रेड नै परिबा पुट ट्रेड ता थारु सबुर शेप कोटा एटा ईओआर +1 ए जो ऊपर लाइन ता मु जोटा ड्रा करछे फास्ट ओकेछि ए जो एटा होछि सबुठु सेफ जोन जोटा कि पुट ट्रेड नवा पे वर्तमान कंडीशन रे से कहूछि
तेणु आमको बर्तमान जब कल नबार अच्छी तेरे यू आम कल नबार जो आम माइंड सेटअप करते जो 23,167 जो यही लाइन जो आम कल नापी आम जो प्लानिंग थिला सेटा हूँ आम रिस्की हो तेणु जो मैंने रिस्की ट्रेडर से जगह लाइन जो आसो समय ट्रेड ने सेफ ट्रेडर सब वेट करेंगे लाइन को वेट करेंगे कौ लाइन को यही तल लाइन को ठीक अच्छे এই লাইন কো ওয়েট করবে जोटा कि 119 113 সেতবে थिला सेटा होची সেই এইটি মানে ওয়েট করবে মনে রাখো তো তারপর কাহিকে এটা আপন সেইটি ওয়েট করবে যেতেবেলে রেজিস্ট্যান্স উইথওয়ার্ড বটম হেই গলা যেতেবেলে রেজিস্ট্যান্স উইথওয়ার্ড বটম হেই গলা তেবে মার্কেট র স্ট্রেংথ होची এই পর্যন্ত ଯିବା কোন পর্যন্ত এই পর্যন্ত ଯିବାର তার স্ট্রেংথ মার্কেট র স্ট্রেংথ होची সেতিকি সেতিকি পর্যন্ত ଯିବ মনে রাখো आपनकर যেতেবেলে सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस उठवार बटम সেই সময় मार्केट जीवो এই পর্যন্ত जीवो हैला तबे मार्केट रे ट्रेड कोड नबा हम जो माने ट्रेडर से माने एठु नेबे जो माने सेफ ट्रेडर कम सेफ ट्रेडर से माने उतंती एठु नेबा सबुद सेफ ट्रेडर जो माने से माने एठु पुट ट्रेडर नै पारिबे नै के होल्ड करिवे सीधा एई पर्यंत बुझि पाले आ जो माने कॉल ट्रेड न पे चाहउछंती से माने रिस्क कॉल नहीं पारिबे को जगह रे 23,167 जगह कॉल नहीं पारिबे आ सेफ जो माने से माने एई जगह रो नहीं पारिबे एई वैल्यू को आसिले माने कॉल ट्रेड नहीं पारिबे तबे आज मार्केट देखंतु जेतेबेले एठी मार्केट तला आस्तला जो माने रिस्की बायर से माने एठी बाय करथिबे एठी बाय करथिबे से माने यूआर पर्यंत जोटा होचे आपनकर यूआर पर्यंत से माने होल्ड कर करथिबे जोटी कि आपण बुक कर पाथिबे आ जो माने सेफ ट्रेडर से माने एठी बुक करते थिबे कारण मार्केट एई कंडीशन में मार्केट एई जगह रु बेरिश हो जाय पारे मार्केट एठु खसी जीवो तळको एठु खसी जीवार चांस बहुत अछि तेनु आपनकर जो आमे एई जो लाइन ता देइथिले सेटा होची सेई लाइन तबे सेई लाइन पर्यंत आपण होल्ड कर पाथांते जो माने एठु कॉल ट्रेड नै थिबे प्लस एई जो माने पुट ट्रेड नेबे से माने एई जो पुट ट्रेड नेबे से माने होल्ड कर पारिबे एई पर्यंत किंतु मार्केट एई पाखु जतले पहुंचला सेतेबेले मार्केट कोन कला तळको आसिला नाही काहे कि आसिला नाही सेटा भी हमें देखिबा काहे कि आसिला नाही गोटे मार्क करबा एटा होतो को टाइम रे से जतले हिट करतला 10:35 तबे हमें जिबा देखिया 10:35 रो कंडीशन कोन थिला ठीक अछि वर्तमान 10:35 हमें जिबा 10:35 बा देखो 10:35 बेले को कोन हितला मार्क करंतो 10:35 रे मार्केट शिफ्ट हो जायतला कोठी शिफ्ट हेतला जेतेबेले एठी आपनकर रेजिस्टेंस हाईएस्ट थिला 100% आ जोटा के उल्टवार बॉटम थिला ए जगह को बर्तमान से कोन कला ना एठी से शिफ्ट हो जायतिला मार्केट एठी शिफ्ट हेतला तबे हमरो ऑब्वियसली जेतेले शिफ्ट हो गेला हमें एठी 100% हमें एठी पुट ट्रेड नै पारिबा तबे किंतु मार्केट कोन कला जेतेबेले आपण मार्क करिवे जेतेबेले मार्केट शिफ्टिंग हे जिवो तळकू हमकु एई जो परसेंटेज टाको मार्क करिया पे पड़िबो माने रखंतु 84% टाको मार्क करिया पे पड़िबो एई जो 84% टा आपनकर कमुची कि बढ़ुची जदि एटा मार्केट कमिबो देन मार्केट बियरिश हे जिवो एई वैल्यू रु जदि एई परसेंटेज टा न कमिबो ताले मार्केट एई जगह रु बियरिश हबो नाही मार्केट आउ गोटे डाइवर्जन पर्यंत जाई पारे ऊपर को जाई परिबो तबे वर्तमान आपण देखो सेही कंडीशन रे कोन हला हमरो देखो परसेंटेज टाको मार्क करबा देखो हमें प्ले करबा देखो आपण माने एई परसेंटेज टाको पूरा मन ध्यान देकी देखो जे एई परसेंटेज टाको आपण कमुची ना बढ़ुची आपण मार्क करंतो मु प्ले करछि देखो जेतेबेले परसेंटेज टा जदी बड़ी बड़ी चलिबो तबे मार्केट पूर्ण ऊपर को प्रेशर दबो पूर्ण ऊपर को प्रेशर दबो ऊपर को जिबा पे देखो परसेंटेज टा आपन धीरे धीरे बढ़िबा पे स्टार्ट हेलानी से जदी कमी थांता ताले मार्केट आपनकर उड़ी जाई थांता आपनको एई पर्यंत पड़ी थांता तळु पड़ी थांता एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रा गोटे डाइवर्जन तळु जाई थांता देखो धीरे धीरे 84 रु से एटा 85% हेलानी बड़ी जाउची तेनु मार्केट गोटे एठी आपण जतले मार्केट एई जगह जतले पहुंचला एई समय रे हमें आउ पुट ट्रेड अनवा पे
ବହୁତ ମାନେ ରିସ୍କ ବୋଲି ଆମେ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ଏନି ହାଉ, କାରଣ ଆମକୁ ଏଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା କମିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଟା କମିଲେ ହିଁ ମାର୍କେଟର ପ୍ରେସର ବିୟରିଶ ବୋଲି ଆମେ ଧରିବା। ତେବେ ୟାର ପରସେଣ୍ଟେଜ କମିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ବି ଆମେ ଏଇ ସାଇଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଟ୍ ନେଇଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଟ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୁଟ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ମାର୍କେଟଟା ଏଇଠୁ ଉପରକୁ ଗଲା ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଯିବେ, ମିନିମମ୍ 10 ପଏଣ୍ଟରେ ଆରାମସେ ଆପଣ ବାହାରି ଯିବେ, ଆଉ ବଡ ଲସ୍ କୁ ଆମକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେଇ 84 85 ଏଇଠି ରହିଲା। ମୁଁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ टाइमिंग पर्यंत अधिक टाइमिंग नहीं करके नहीं जाऊँ, बर्तमान के 10:40 अच्छी, मुझे आपको नहीं जाऊँ 11टा को नहीं जाऊँ। बर्तमान देखो 11टा हेलानी आ गोटे मिनट 11टा नहीं बास देखो बर्तमान 11टा बेलू जो 11:40 बेलू आप देखो मार्क करूँ जोटा थी आपंकर 100% हो जाता तले देखो सेटा पुणी ये उपरको शिफ्ट हो गला, माने आगुरु थिला एठी आपंकर रेजिस्टेंस 100% थिला, से ऊपर बॉटम हो गला, ऊपर बॉटम है कि एटा ब्लू हो गला, ब्लू है कि एटा येलो हो जाइतला, जोटा कि 84% जोटा ही जाइतला, 84% रो से बॉडी बॉडी 100% हो गला, 100% है कि मार्केट पूर्ण रेजिस्टेंस ऊपर को शिफ्ट हो गला, जोटा को रेजिस्टेंस ऊपर जतले शिफ्ट हो गला तबे मार्केट को हला बुलिश मार्केट गला, एठू आपनका मार्केट ऊपर को गला, को पर्यंत गला पूरा यूआर +1 पर्यंत, जोटा कि आमर जो लाइन टा वैल्यू थिला यूआर +1 जो वैल्यू सेही पर्यंत मार्केट ऊपर को थिला, प्लस सेही जगह रे ही कंसोलिडेट हेगी रहिगला, माने आपनकर एई जो ये रे सेठी आपनकर कंसोलिडेट हेगी रहिला, काहे कंसोलिडेट हेगला कारण एई परसेंटेज टा आपनकर आउ कमिला नाही कि बढ़िला नाही, आपनकर एई परसेंटेज टा 100% हेगी रहिला, तबे मार्केट कोन कला ना एई वैल्यू आउ एई वैल्यू भितरे ट्रेड करबा लागिला। देखो এই যে গোটে আপনার সপোর্ট অছি এইটা হচ্ছে আপনার করেন্ট সপোর্ট, এটা হচ্ছে করেন্ট রেজিস্ট্যান্স, আমাকে ধরিয়া পই পড়িব, তবে সেই করেন্ট সপোর্ট করেন্ট রেজিস্ট্যান্স ভিতরে সেই ভিতরে আপনার মার্কেট রহিলা। তবে এনে হো আপন মানে প্রায় তো বুঝি পারতিবে যে মার্কেটর ডিরেকশন কোন থিলা, তবে আপন মানে এলটিভি ক্যালকুলেটর মাধ্যমে আপন মানে জানি পারছন্তি যে মার্কেটের ডিরেকশন কোন, ଆଉ ମାର୍କେଟ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, କୋଉ ଲାଇନ କୁ ଯିବ, ପୁରା ଡଟ୍ ଟୁ ଡଟ୍ ଆମର 4 ମେଡିକାଲ ଲାଇନ କୁ ଯିବ, এই 4 ମେଡିକାଲ ଲାଇନ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଟ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେବେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଲଟିଭି କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ଯୋଉମାନେ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ବେସ୍ ରେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ବଳରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରେଡ କରିପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଏଲଟିଭି କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନଲେଜ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରେଡ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆପଣ ଏସଏଲ ଦେବେ, କୋଉଠୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ, ଆଉ କୋଉଠି ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ଦେବେ, ସେଇ ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ବେସ୍ ରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ବେସ୍ ରେ ଟ୍ରେଡ ନବା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେସନ ଦେବି ଏଲଟିଭି କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଏଲଟିଭି କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନେ ଡିରେକ୍ସନ ଜାଣିପାରିବେ, ମାର୍କେଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ, କୋଉଠୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡଟ୍ ଟୁ ଡଟ୍ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବେ, ଯେ କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ ନେଇପାରିବେ ପୁରା ଡଟ୍ ଟୁ ଡଟ୍। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର 60% ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ୟୁରେସି ଦବ, ତେବେ ଏଲଟିଭି କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ଆପଣଙ୍କୁ 95 ରୁ 99% ଆକ୍ୟୁରେସି ଦବ। এটা হচ্ছে ମୁଁ ମୋର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ମାନେ ସଜେସନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବେସରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ଆପଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରି ସାରିଥିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ ରହୁଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ତେବେ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଆମର ଆଜିର ଆନାଲିସିସ୍ ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।